ताहले अशुभ टिके सकाळु दर्शन न कले होची ना जीवन रे टिके प्रभु को दर्शन करिबा आज विचार कले गो देव विप्र ब्राह्मण कोला हेले भी अशुभ नुह भरत तमे कोन देखिलो ना देखे रात भो ध्यान को सपना मन बहु कोटि कल्पना श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मत कहीं लागुची अयोध्या रे किछि हेइची ता तो सुनंत ना किछि कहिलेनी नीरव नहीं पहुंचे अयोध्या राजबाटी द्वारे भरत पचारे शत्रुघ्न आम राजकुमार मैंने जिते घर बाहर को जाऊ आ बाहर आसू आमको निमंत्रण करी पूर्णकुम थुअंती कलश थुअंती वंदापना करती राजनगर भीतर को आज कहीं सुनसान अयोध्या कौन कहीं जानी ना आम दिज आसवा बोली पूर्णकुम कहीं कलश कहीं आमर निमंत्रण कहीं कहले ओ भाई भूली जाई तो जहा जमती भीतर को जीवा जिमिति गले भरत कहले ना जहा किछि हेइछि संसार जणे जण को मिछ कहिबनी मु तारी पाखरे पहुंचीबी पुओ को मां केबे मिछ कहिबो ना तेनु भरत रे विश्वास रे गले कहले मु जाउची मो मां को पचारि दिबो अयोध्या रे कोन हेइछि जेतोले भरत जाय कि मां कहिकि प्रणाम करि देले मुहरु जानी गले हरि बोल कहीं जेतबेलु प्रियतम प्रभु राम वन को जाइचंती एही कही ले कही कही धारे तीरे भया रही सपत्नी राम को वही अछि सार्थक सत्यशील वही बारो माया आलिंगन कलेनी भरत को भरत कहले मां शास्त्र पूरा करिछि चारि जण नमस्कार कले चारि प्रकार कल्याण मिलिबो ना कहिबानी संस्कृत वीडियो होछि कि ना बुझेइले होछि तो चारि जण नमस्कार कले चारि प्रकार कल्याण मिले स्त्री माने स्वामी को सब दिन मुंडिया मारिबे होछि एबे नहीं गोटे दिन नीलाम नहीं ना नहीं दिन सावित्री गोटे दिन मुंडिया मारे आउ के जानी यारे होरिका स्त्री जिते स्वामी को मुंडिया मारे आपण मैंने मौसा मैंने कौन कल्याण कर कल्याण कौन कर सी तार मुंडिया मारे नुआ लुगा पिंधिकी भोग आणिकी खाइला खाइलु गला सैला कल्याण कौन करू कहले ना स्त्री स्वामी को मुंडिया मारिबो स्वामी कल्याण करिवनी सबुदिन स्त्री स्वामी को मुंडिया मारे स्वामी कल्याण करिवो गोटिए दिन स्त्री कल्याण करे स्वामी की ना स्त्री कल्याण करिवो स्वामी की ए सोपुर आडे होतो बोलिका को स्त्री कल्याण करिवो स्वामी की ई कोठी अछिवो शास्त्र रे अछि आपण माने भी कल्याण करिसंती स्वामी की को दिन विवाह दिन बाहार दिन पुरेते कबे झियो गोटे 13 12 होबो तू हळदिया चाउल नै कि सेपटु एपटु कोन करिवु एटा कोन हरि बोल ना नै जेतले हरुआ चाउल एपटु को फिंगी दबु बर ऊपर पडिबो तार अर्थटा कोन भागवत कोन कहिले अरे तत्व जानिले टूटे भ्रांति भव सागरु करी जांती गोविंद 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 अदुआर जी माता जते सुन
ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଗୋଟେ କର୍ମ କରୁ ନା କଣ ବୋଲୁଥିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ଦକ୍ଷିଣାଟା ସିନା ଆମେ ଦେଇ ଦଉଛୁ ତା ଭିତରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ ବେଦାନ୍ତ ବେଦ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି ବିବାହ ଏକ ସଂସ୍କାର ସେଇଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ କହେ ହେ ଧର୍ମ ଦେବତା ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ଏଇ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି ନା କଣ ମୋ ଆୟୁଷରୁ ଅଧେ ସିଏ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମତେ ଯେତିକି ଆୟୁଷ ମିଳିଛି ସେଥିରୁ ଅଧେ ସିଏ ନିଅନ୍ତୁ ସିଏ ରହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗ ପଳେଇବି ମୁଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନେଇକିରି ଆଗ ଯିବି ସିଏ ମୋର ଅଧେ ଆୟୁଷ ନେଇକିରି ତାଙ୍କ ଆୟୁଷ ଅଧିକା ହଉ ସଂସାରରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବି ନାଇଁ ମା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣ କରେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ହୁଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଯିବା ଅସ୍ତୁ ତାପରେ ଦୁସରା କଥା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣ କରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ କଣ କରିବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ବେଳେ କଣ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ କହିଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ କୃତେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁତ୍ରଂ କରଂ ପ୍ରସାରେଣ ରାଜ୍ୟ କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦକ୍ଷିଣ କଲେ ସୁନ୍ଦର ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ କୃତେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଉଠେଇକିରି ଛାତିରେ ଲଗେଇଦବୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବୁ କାରଣ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ହଉଛେ ଏକ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ହଉଛେ ଏକ ଆମେ ଦି ଜଣ ଏକ ହେଲେ ଆମ ସଂସାର ସୁନ୍ଦର ହବ ଆଉ ତୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିନଥିବୁ ସିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିବ ମାସେ ହେଇନଥିବ ସେ କେଶ ଠୁକିବ ଯେ ଭିତରେ ଯାଇକି ଖେଚେଡି ଖାଇବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ହଉଛି ନା ନେଇ କହିଲେ କେତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି ଆମେ ଭଗବତ କଥା ଶୁଣିଲେନି ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେନି ଆମ ଜୀବନର ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନେଲେ ନାହିଁ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଆମେ ତାହା କରିଗଲେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ନାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଚାର କଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ କୃତେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁତ୍ରଂ କରଂ ପ୍ରସାରେଣ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ବାପା ମା କେମିତି ତାକୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ଦି ହାତରେ ଉଠେଇ ଦେବେ ଦି ହାତ ଲଗେଇକି ପୁଅରେ ଆମ ଘରର ମାନଟା ଟିକେ ରଖିବୁ ଆମ ଘରର ସମ୍ମାନଟା ଟିକେ ରଖିବୁ ଘରର ସମ୍ମାନଟା ହଉଛି ବଡ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଘରର ସମ୍ମାନ ନ ରଖିଲେ ସେଟା କିଏ କିରେ ୟା ପୁଅ କଣ କରୁଛି ନା ପିଇକି ତ ପଡିକି ଘୋଷାରି ହଉଛି ଯେ ତିନି ଜଣ ଟେକିରେ ଉଠି ପାରୁନି ଆଉ ମୂଲ୍ୟ କଣ ରହିଲା ତେଣୁ ପୁତ୍ରଂ କରଂ ପ୍ରସାରେଣ ପୁଅକୁ କଲ୍ୟାଣ କରେ ମା ଦି ହାତରେ ତୋଳି ଦିଏ ଆଉ ରାଜ୍ୟ କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସିବେ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛେ ରାଜା ସେ ଯୋଉଦିନ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡୁଛେ ନା ନାଇଁ ନମସ୍କାର କରୁଛେ ସିଏ ଆମକୁ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଯୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି 147 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛ କିଛି ହରି ବୋଲ ସିଏ ଆସିକିରି କହିବେ ଯେତେ